अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम कहती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और इंतहाई जलीलुल कदर है। लिसनर्स, कल हमने आपको नावल सुनाया था काला जादू, जिसकी एपिसोड 2 थी। आज हम उसकी एपिसोड 3 आपको सुनाएंगे। एपिसोड 3 सुनाने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जिस तरह आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आप हमें अपने इजहार के बाद आप हमारी इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी कहानियाँ जो कि सच्ची खौफनाक कहानियाँ शेयर करें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। कल जब मैंने आपको बताया था कि वो लोग बहुत परेशान थे और हकीम सईदुल्लाह के पास गए थे, अब वो लोग उनके घर चले गए थे। इतने में रफ़ीक के अबू की आवाज़ सुनकर हकीम साहब बाहर आए। बाहर आने पे उन्होंने कहा कि महफूज अहमद, आज तुम्हें मेरी याद इतने अरसे के बाद कैसी आ गई है? कल ही मैं तुम्हें याद कर रहा था और अपने बेटे को कह रहा था कि एक दफ़ा उनका पता करो कि वो सब लोग कैसे हैं, और आज तुम आ गए। उनके चेहरे की परेशानी देखकर हकीम साहब को अंदाज़ा हो गया था कि वो किसी काम से ही उनके पास आए हैं। जब वो चारों इकट्ठे खड़े हुए हकीम साहब के पास, जिसमें रफ़ीक के मामू रियाज, रफ़ीक के अब्बू और रफ़ीक की अम्मी, ये चारों जब खड़े हुए तो हकीम साहब ने इनसे बोला कि तुम चारों मेरे कमरे में आ जाओ। ये चारों जब कमरे में गए तो हकीम साहब ने बोला कि तुम लोगों के साथ कोई और भी है? जिस पे रफ़ीक के अब्बू ने कहा, हमारे साथ और कोई नहीं है। वो बहुत हैरान हुए और ताज्जुब का शिकार हुए। खैर, वो सब लोग अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने सब कुछ दरियाफ़्त किया रफ़ीक के अब्बू से। उन्होंने सारी जो भी ये वाक़या हुआ रफ़ीक के गिरने से लेकर एंड तक उन्होंने वो सब हकीम साहब से बयान कर दिया। लेकिन अभी भी हकीम साहब बहुत परेशान थे। उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ लगाई और कहा कि बाहर से देखो, बाहर कोई और भी है। जब उन्होंने बाहर से जाकर देखा तो बाहर कोई ना था। उन्होंने हकीम साहब से कहा, अब्बू बाहर कोई भी नहीं है। वो बहुत हैरान थे। खैर, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम चले जाओ और 4 कप चाय के तैयार करवाओ। वो चाय के लिए चला गया तो हकीम साहब ने सबसे पहले मोहम्मद रियाज से कहा कि मुझे अपने हाथ दिखाओ। उन्होंने मोहम्मद रियाज के हाथ दिखे और उनको ज़ोर से झटका दिया और हाथ पीछे कर दिए। ये अमल उन्होंने चारों लोगों से किया। जब रफ़ीक की बारी आई तो उन्होंने रफ़ीक के हाथ को बहुत ज़ोर से झटका और कहा कि तुम अब एक साइड पे मेरे साथ बैठ जाओ। इतने में चाय आ गई। सब ने चाय पी। चाय पीने के बाद हकीम साहब ने बोला कि महफूज अहमद, अगर तुम आज इजाज़त दो तो तुम्हारे बेटे को मैं अपने साथ रखूँगा। जिस पे महफूज अहमद, रफ़ीक के अब्बू ने बोला कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, यह आपके साथ आज की रात रह सकता है। वो सब उठे और इजाज़त लेते हुए अपने घर को रुखसत हो गए। अब उन्होंने हकीम साहब ने रफ़ीक से बोला कि तुम बैठो मियाँ, इधर तुम्हारा दिल तो नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारी मर्ज़ी की तो किताबें भी इधर नहीं हैं, लेकिन मजबूरी है, आज रात तुम्हें इधर रुकना पड़ेगा। शाम हुई, दोनों ने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद हकीम साहब ने रफ़ीक से बोला, रफ़ीका, मुझे सब सच बता दो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। रफ़ीक पहले तो डरा, लेकिन जब वो हकीम साहब की आगोश में आया तो उसका डर ख़त्म हो गया। उसने हकीम साहब से सब सच बता दिया, जो जो हुआ, जैसे वो साधु के पास गया। हकीम साहब ने कहा कि बेटा, अब मैं एक हिसार खींचूँगा, उस हिसार में तुम भी होगे। जो जो मैं तुमसे पूछूँगा तुमने मुझे बताना है। इससे पहले कि मैं हिसार खींचूं, पहले तुम रात का खाना खा लो। इन दोनों ने मिलकर रात का खाना खाया। खाना खाने के बाद हकीम साहब ने अपने बच्चों से कह दिया कि तुम लोग अंदर नहीं आओगे। अब हकीम साहब ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद रफ़ीक की चारों साइडों पे 3 फूंकें मारी। हर साइड पर 3 फूंकें मारी। इसी तरह चारों साइडों पर उन्होंने 3-3 फूंकें मारी। फूंके मारने के बाद उन्होंने रफ़ीक से कहा, क्या मैं तुम्हारी तरफ कमर करके खड़ा हो जाऊंगा और मैं जो कुछ तुमसे पूछूंगा तुमने मुझे जवाब देना है। रफ़ीक ने कहा, ठीक है। हकीम साहब ने अब रफ़ीक की तरफ कमर कर ली और कुछ ही फासले पे रफ़ीक के खड़े हो गए।
اب حکیم صاحب جو رفیق سے پوچھ رہے تھے رفیق اس کا جواب دے رہا تھا۔ حکیم صاحب نے پوچھا اس سادھو کا حلیہ کیا ہے؟ تو رفیق نے بتایا کہ اس کا قد بہت چھوٹا اور وہ اس کے گلے میں قمیض نہ تھی اور اس نے تہمت باندھی ہوئی تھی اور اس کے گلے میں بہت زیادہ تسبیحیں ٹائپ کچھ چیزیں تھیں۔ ابھی یہ پوچھ رہے تھے کہ اچانک رفیق کی نظر دیوار پر پڑی اور دیوار پر وہی مکڑی جس کی آنکھیں سرخ لال تھی مٹر کے دانے جتنی۔ اب وہ پھر اپنے منہ سے ایک لیس دار چھلا نکال رہی تھی اور وہ نکالتی رفیق کے اوپر آ گئی۔ رفیق کا سانس بند ہونا شروع ہو گیا، رفیق کے سارے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اب رفیق بہت پریشان تھا اور اس کے منہ سے کچھ نکل بھی نہیں رہا تھا، کیونکہ جو حکیم صاحب نے اس کو کہا تھا وہ اس کے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے تھے، کیونکہ حکیم صاحب اپنا عمل پورا کرنے کے بعد ہی مڑ سکتے تھے، اس سے پہلے ان کو اجازت نہیں تھی۔ حکیم صاحب پوچھ رہے تھے کہ رفیق بولو آگے کیا ہوا تھا، مجھے بتاؤ وہ آدمی دکھنے میں کیسا تھا۔ ابھی رفیق کے یہی الفاظ منہ میں تھے کہ وہ مکڑی رفیق کے اوپر آ گئی، اور وہ مکڑی نہ تھی، لوگوں کے سامنے تو وہ ایک مکڑی تھی، لیکن رفیق جانتا تھا کہ وہ شیطان سادھو ہے۔ وہ مکڑی رفیق کے بالکل اوپر آئی اور اوپر آ کر اس نے اپنے منہ سے کچھ نکالا اور سیدھا رفیق کے ماتھے پر لگا دیا۔ رفیق کے ماتھے پر وہ چیز لگنی تھی کہ رفیق کے پاس ایک بہت وزنی گلدان پڑا تھا لوہے کا۔ وہ چیز رفیق کو بار بار کہہ رہی تھی کہ اس گلدان کو اٹھاؤ۔ رفیق خود کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن رفیق خود کو روک نہیں سکا۔ رفیق نے جیسے ہی وہ گلدان اٹھایا اور آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ حکیم صاحب بول رہے تھے کہ رفیق بولو، تم کیوں نہیں بول رہے، وہ شیطان سادھو کیسا تھا؟ ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ رفیق نے ایک زوردار وار کیا۔ رفیق کے وار کرنے سے ہی حکیم صاحب اس کی طرف پلٹے۔ وہ وار حکیم صاحب کے سر پہ لگنے کے بجائے وہ وار حکیم صاحب کے کندھے پہ لگا، جس سے حکیم صاحب گر گئے نیچے۔ ابھی رفیق کے اندر کی وہ جانور پن ختم نہیں ہوا تھا کہ رفیق نے حکیم صاحب کے اوپر ایک اور وار کیا ان کے سر پہ۔ اب وہ وار حکیم صاحب کی کلائی پر لگا، جس سے حکیم صاحب کی بوڑھی کلائی چکنا چور ہو گئی۔ چکنا چور ہونے کے بعد اب حکیم صاحب چلانے لگے، چیخنے لگے اور دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ جیسے ہی دروازے کی طرف بھاگے تو رفیق نے تیسرا وار ان کے سر پر کیا اور اب وہ وار خطا نہ گیا اور ان کے سر پہ لگا اور وہ بزرگ وہیں نیچے ڈھیر ہو گئے۔ وہ اونچا چیخ رہے تھے، اندر سے دروازہ بند تھا، باہر سے لوگ، ان کے گھر کے لوگ دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے، لیکن رفیق کے اندر ایک جانور، ایک حیوان آ چکا تھا اور وہ ان کو بری طرح سے مار رہا تھا۔ اس نے ان کے جسم پر اس لوہے سے اتنی ضربیں لگائیں کہ حکیم صاحب وہیں دم توڑ گئے۔ اتنے میں زور سے کسی نے باہر سے دروازہ توڑا اور وہ سب لوگ اندر آ گئے۔ جب وہ لوگ اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حکیم صاحب زمین پر ڈھیر ہوئے پڑے تھے اور کچلے پڑے تھے، پہچانے بھی نہیں جا رہے تھے۔ ان سب نے رفیق کو مارنا شروع کر دیا۔ رفیق کے سر پہ ضربیں لگی، رفیق کو کچھ ہوش نہ تھا۔ رفیق کی جب آنکھ کھلی تو رفیق ہاسپٹل میں تھا، اس کے ارد گرد اس کے ماموں، اس کی بہن، اس کا بھائی اور امی ابو تھے۔ اور سامنے ایک انسپیکٹر تھا جو کہ ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا کہ اس کو جلدی چیک کرو، ہم نے اس کو ساتھ لے جانا ہے، جس پہ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، کچھ ضربیں لگی ہیں جس سے اس کو کوئی خراش نہیں آئی، ابھی آپ اس کو لے کر جا سکتے ہیں۔ رفیق نڈھال تھا، رفیق کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کیا کر دیا، لیکن اتنا یاد تھا کہ اس نے حکیم صاحب کو مار دیا تھا۔ رفیق کے ابو، رفیق کی امی سب کہہ رہے تھے یہ تم نے کیا کر دیا ہے، تم نے یہ کیسے کر دیا ہے؟ وہ سب بہت پریشان تھے۔ اتنے میں انسپیکٹر صاحب آئے اور انہوں نے رفیق کے ہاتھ میں رفیق کو پکڑا اور رفیق کو ساتھ لے گئے۔ رفیق کی بہن چیخ رہی تھی، رفیق کی امی کی آوازیں رفیق کے کانوں میں تھیں، رفیق کے ماموں کہہ رہے تھے بیٹا پریشان مت ہونا، میں جلدی ہی تمہیں باہر لے آؤں گا، بالکل بھی پریشان مت ہونا۔ اتنے میں انسپیکٹر رفیق کو ساتھ لے گیا۔ اب رفیق کو ایک لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ بند کرنے کے بعد رفیق لاک اپ میں تھا اور اس کے ہاتھ کی ہتھکڑیوں کو انسپیکٹر صاحب کھول رہے تھے اور اس کو بند کر کے وہ چلے گئے۔ ابھی رفیق کو ہوش نہ تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے اپنے اس کالے جرم کی سزا پائی ہے جو مجھ میں لالچ کی طرح ابھر آیا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا، پریشانی کے ساتھ ساتھ اب وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اتنے میں ایک کانسٹیبل آیا اور اس نے رفیق کے منہ کے آگے کھانا رکھ دیا۔ رفیق نے کہا میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم تھوڑی دیر میں خود ہی کچھ کھا لو گے۔ یہی بات کہنی تھی کہ مجھے ہوش نہ تھی
लेकिन नींद ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था और मैं कुछ देर के लिए नींद के आगोश में चला गया। जब मैं नींद के आगोश में गया तो मैं फिर खौफ के मारे उठ गया। जब मेरी आँख खुली तो मेरे इर्द गिर्द सूरज की शुआएं थीं, बहुत ज़्यादा। और मैं क्या देखता हूँ कि दूर से मामू आ रहे हैं और मामू के साथ एक बंदा भी है। जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा वकील हूँ फ़हीमुद्दीन, अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है तुम मुझे सच सच बता दो। मैंने उसको बता दिया कि ये मैंने जानकर नहीं किया। मेरे सर पर एक अजीब चीज़ सवार हो जाती है, मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या है, लेकिन मुझे फिर अपना होश नहीं रहता। खैर वो सब लोग वापस चले गए और अब फिर रफ़ीक अकेला था। उनके जाने के बाद हकीमुल्ला साहब का बेटा आया, जो कि ख़ुद भी गवर्नमेंट का ऑफिसर था। उसके आने पर पुलिस वाले मुझे बाहर लेकर गए। जब मैं बाहर गया तो उन्होंने मुझे कहा कि सीधे खड़े हो और मुझे कुछ गालियाँ दी। गालियाँ देने के बाद मैं सीधा खड़ा हो गया और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने उस अल्लाह वाले को क्यों मारा है। मैंने उनको साफ बता दिया कि सर मुझे होश नहीं थी, मुझ पे कोई चीज़ सवार हो गई थी, कुछ अरसे से मुझे दौरे पड़ रहे हैं, तभी तो मैं इनके पास आया था। और हकीम साहब ने खुद ही कहा था कि मुझे यहीं रात रुकनी है। इनका बेटा भी ये बात जानता है कि हकीम साहब ने मेरे इलाज के लिए मुझे पास रखा था, लेकिन अब उनके बेटे ने कहा कि इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इस खूनख्वार दरिंदे को सज़ा देनी है जैसे इसने हकीम साहब के साथ किया है। इस पे इंस्पेक्टर बोला आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, रात को 9 बजे हम इसे ड्राइंग रूम में लेकर जाएंगे और उसके बाद ये सब सच बक देगा। ये कहने के बाद उन्होंने दोबारा रफ़ीक को जेल में भेज दिया, लॉकअप में बंद कर दिया। अब रात हुई, रात के बाद मुझे खाना दिया गया, लेकिन फिर भी मेरा खाने को दिल नहीं था। थोड़ा सा खाना खाने के बाद इंस्पेक्टर साहब मुझे ड्राइंग रूम में ले गए और कहने लगे कि ये देख रहे हो ड्राइंग रूम, अगर अभी भी सच नहीं बोलोगे तो तुम्हारी क्या हालत होगी तुम जानते नहीं हो। मैंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया, मुझे दौरे पड़ते हैं जिससे मेरी ये हालत हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा जीते रहो शेर, अब हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन एक करम नवाजी तुम हम पर कर देना कि जब सुबह फ़हीमुल्ला आएगा तो उसको यही कहना कि हमने तुम्हारी खूब खातर तवाज़ो की है और हमने तुम्हें खूब मारा है कि तुम्हारा जिस्म का रुआं रुआं टूट रहा है दर्द से। इस पे रफ़ीक बहुत परेशान और हैरान हुआ कि इनकी ये करम नवाजी मुझ पर क्यों है। जब सुबह हुई तो मैंने फिर देखा मामू आए और मामू इंस्पेक्टर को 10,000 रुपया दे रहे थे। इंस्पेक्टर साहब खूब अपनी जेब गर्म कर रहा था। मुझे समझ आ गई कि अब मेरा पैसा मुझ पर पानी की तरह बाहर जा रहा है, क्योंकि मेरी जान बचाने के लिए मैं बहुत परेशान था। घर में कोहराम मचा हुआ था, सब बहुत परेशान थे। इतने में आज हकीम सईदुल्लाह का छोटा बेटा आया और उसने मुझे बुलाया। मैंने उनके सामने कहा कि मेरा रुआं रुआं दुख रहा है मार खाने से। उन्होंने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि अब आपने इसको मारना नहीं है, क्योंकि इसकी सज़ा मारना नहीं है। इसने जिस तरह मेरे वालिद साहब को मारा है, इस दरिंदे को भी ऐसी सज़ा मिलेगी। आज से आप इसे मारेंगे नहीं। ये सुनना था कि इंस्पेक्टर साहब ने मेरा बयान दर्ज करवाया और मुझे लॉकअप में बंद कर दिया। अगले ही दिन जब मैं नींद की आगोश में गया और उठने के बाद मैंने देखा कि एक और कैदी मेरे साथ जेल में आ गया है। जब वो कैदी मेरे साथ जेल में आया तो आते साल ही सो गया। उसके सोने से और उसके खराटों से मेरा दिमाग फट रहा था। वो बहुत ऊंचे ऊंचे खराटे ले रहा था और उसने मुंह पर कंबल लिया हुआ था। जब मैं उसके पास गया और मैंने उसके कंधे को हिलाकर कहा कि मियाँ तुम खराटे कम लो, मैंने भी सोना है। अभी ये कहना था कि उसने अपने मुंह से कंबल को हटाया। जब उसने अपने मुंह से कंबल को हटाया तो मैं उसकी शक्ल देख कर डर गया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। वो और कोई ना था, वो वही शैतान साधु था जिसने मेरा ये बुरा हाल किया। मैंने उसको कहा कमीने कमबख्त, तुम यहाँ भी मेरे पीछे आ गए हो, तुमने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। इस पे उस साधु ने कहा अभी भी कुछ नहीं गया, तुम मेरा काम कर दो, तुम उस पुतले को पीर फगन साहब के दरबार पर दफना दो। कसम भगवान की, इसके बाद मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुम हैरान रह जाओगे। ये सुनने की देर थी कि मेरे दिमाग को फिर दौरा बन गया और मैंने इसको कहा कि नापाक शैतान इंसान, मैं तुझे फना कर दूंगा, मैं ये तेरा काम कभी भी नहीं करूंगा। और मुझ पे ऐसा चीज़ सवार हुई कि मैंने उसको दोबारा मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि मेरे हाथों वो भी कत्ल हो गया। कांस्टेबल अंदर आया और उसने मेरी जान और उसकी जान, उस कैदी की जान मेरे से छुड़वाई। लेकिन जान छुड़वाते छुड़वाते
وہ قیدی بھی میرے ہاتھوں مارا گیا۔ اب مجھے کانسٹیبل نے اتنی ضربیں ماری کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک نرم بستر پر اور میرے دونوں پیروں میں زنجیریں تھیں۔ سب لوگ مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، کیا ڈاکٹر اور کیا باقی مریض، سب مجھے نفرت کر رہے تھے میرے سے، اور مجھے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ وہی ہے جس نے 2 قتل کیے ہیں۔ انسپیکٹر صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ اب تم بتاؤ تم نے اس قیدی کو کیوں مارا، تمہارا اس قیدی سے کیا رشتہ تھا؟ میں نے کہا میں اس قیدی کو نہیں جانتا، میں نے اس کو نہیں مارا، مجھے دوبارہ سے دورہ پڑ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو مارا، جیسے مجھے حکیم سعید اللہ کی دفعہ دورہ پڑ گیا تھا۔ میں اس کو نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اس پہ انسپیکٹر خاموش ہو گئے اور سب لوگ مجھ سے نفرت کر رہے تھے، کوئی بھی مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ میں دوسرا قتل کر چکا تھا، یہ سب کچھ اس سادھو کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ لسنرز، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 3، اور یہ دیکھیں رفیق کو اس کی لالچ کی کتنی بری سزا ملی ہے۔ لالچ بہت بری چیز ہے۔ اگر اس طرح کوئی امیر ہونے لگے تو لوگ اتنی محنت مزدوری کیوں کریں؟ وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے کیوں سڑکوں پر دھکے کھائیں؟ یہ غلط راستہ ہے، اللہ پاک بھی اس کے خلاف ہیں۔ لسنرز، کبھی بھی کالے جادو اور کالے علم کے چکروں میں مت پڑیں، یہ لوگ بہت شیطان ہوتے ہیں، یہ ہم لوگوں کی زندگیاں خراب کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ہمیشہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ ہمیشہ محنت کریں اور محنت سے آگے بڑھیں، کبھی بھی غلط راستوں کو مت اپنائیں، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں۔ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔